हेलो स्टूडेंट, तुम समस्त को खुशी एजु क्लासेस को स्वागत। पूर्व वीडियो रे आमे छंद क्या कुआ जाए और छंद केते प्रकार ता विषय रे पढ़ीलु। आज आमे दांडीभूत छंद और भगवत वाणी बा गुज्जरी छंद विषय रे पढ़िबा। चलो एबे आमे दांडीभूत छंद विषय रे पढ़िबा। दांडीभूत छंद क्या कुआ जाए ना नहीं, दांडीभूत छंद ता विषय रे आमे पढ़िबा। दांडीभूत छंद तार कौन कौन विशेषता रही ता विषय रे आमे जानिबा। यार दुईटी पाद रे गोटे पद हुए, प्रत्येक पादर अक्षर संख्या समान नुहे, तेणु निर्दिष्ट भाव रे यतिपात हुए नहीं। किंतु बोलिला बेले गायक स्वर लंबाई निज सुविधा अनुसार विश्राम नियंती ना नहीं। आम दांडीभूत छंद कौन क्या कुआ जाए, दुईटी पादरे गोटे पद हुए, प्रत्येक पदर अक्षर संख्या मध्य यार समान नुहे ना नहीं। जिते बड़े गायक बोलिला बेले निजर सुविधा अनुसार स्वर लंबाई कौन विश्राम नहीं थाए ना नहीं, या आम दांडी छंद बोली कही था। तार दांडीभूत छंद को मानक द्वारा रचित होईची ना नहीं। ओडिया साहित्य रे केतेक प्राचीन काव्य बा एही दांडीभूत रचित होईची ना। ओडिया साहित्य रे केते गुडी प्राचीन काव्य ए दांडीभूत रचित हेई अछि। से गुडे को हला सारला दासंकर महाभारत, तापरे बलराम दासंक दांडी रामायण, चैतन्य दासंकर विष्णुगर्भ पुराण इत्यादि यही छंदरे रचित ना नहीं। दांडीभूत को मानकर रचना, महाभारत का द्वारा रचना, सारला दासंकर द्वारा महाभारत रचना, बलराम दासंक द्वारा बलराम दासंक द्वारा दांडी रामायण, श्री चैतन्य दासंक द्वारा विष्णुगर्भ पुराण कौ भूतरे दांडीभूतरे रचित होईची। तापर तार उदाहरण दांडीभूतरे रचित होइतिबा छंद गुड़िकर उदाहरण करे कौन अच्छी, करे उठी यथु अनंतरे द्रोण विद्यापुत्रंत हकारी बाबू तुम्भे जावरे मृगया वन हेरी। एटा कांक द्वारा रचित, एटा सारला दासंक द्वारा महाभारत रे एक उदाहरण। एटा कौ छंदरे रचित होईची, एटा होची दांडीभूत छंदरे रचित होईची। सेपरी खरे यथु अनंतरे ग पार्वती देवी शुण माल्यवत पर्वते रहीरे रघुराण ना ना। एटा मध्य दांडीभूत छंदर उदाहरण। एटा कांक द्वारा रचित होईची, एटा बलराम दासंक द्वारा दांडी रामायणर उदाहरण। तापरे आमे दांडीभूत छंद विषय रे पढ़िलु। तापरे आमे भगवत वाणी बा गुज्जरी छंद विषय रे पढ़िबा। कहा देखो, कवि जगन्नाथ दासंक भागवत यही छंदरे रचित ना नहीं। सेठी आमे पढ़ीलु कौन दांडीभूत छंद को मानक द्वारा रचित, महाभारत सारला दासंक द्वारा रचित होता, बलराम दासंक द्वारा दांडी रामायण, श्री चैतन्य दासंक विष्णुगर्भ पुराण। ये कौन होता भगवत वाणी बा गुज्जरी छंद जगन्नाथ दासंक द्वारा भगवत ये छंदरे रचित ना। जगन्नाथ दासंक द्वारा भगवत ये छंदरे रचना करा जाइछि। यार दुई पादरे गोटे पद हुए ना नहीं। यार कौन से मध्य कौन एटा दांडीभूत छंद दुई पादरे मध्य गोटे पद होता, एठी मध्य दुई पादरे गोटे पद है। प्रत्येक पादर अक्षर संख्या 9, सेठी कौन होता दांडीभूत छंदर अक्षर संख्या समान नुहे। एठी कौन होता भगवत वाणी बा गुज्जरी छंदर प्रत्येक पादर अक्षर संख्या 9, तेणु या नवाक्षरीभूत बा नवाक्षरी छंद मध्य कुहा जाए ना नहीं। एटा इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ मन रख ना नहीं। भगवत वाणी बा गुज्जरी को ताकू कौ छंद तार अन्य नाम कौन, ताकू कौ छंदरे नामित करा जाय, ताकू तार अन्य नाम मध्य कौन, तार अन्य नाम होची नवाक्षरी छंद बा नवाक्षरी छंद मध्य कुआ जाए ना नहीं। यार अक्षर संख्या केते 9 ना नहीं। अक्षर संख्या 9 होइतिबारु याको नवाक्षरीभूत बा नवाक्षरी छंद मध्य कुआ गला। प्रत्येक पादर प्रति पादर तृतीय पंचम और शेष अक्षर उपर जतिपात हुए ना नहीं। यार कौन होती ज्योतिपात माने जोटी गायक बोलला बेले निजर
କ'ଣ ହେଉଛି ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଜ୍ୟୋତିପାତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିପାତ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ହେଉଛି ଭଗବତ ବାଣୀର ଜ୍ୟୋତିପାତ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 9 କ'ଣ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ନା ନାହିଁ ଭଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜ୍ଜରୀର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଉଦାହରଣ କୋରେ ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣି ମରଣ କାରେ ତାହା ଜାଣି ନା ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣି ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି। ତାପରେ ଖର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋଷିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ ନା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଏ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ାକ କାହାର ଭଗବତ ନା ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭଗବତର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉଦାହରଣ ନା ନାହିଁ। ଏ ଦୁଇଟି ଛନ୍ଦ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲୁ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଯାହା ତୁମ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଆସ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେଉଁ ଛନ୍ଦର ପ୍ରତିପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଓ ସମାନ ନା ନାହିଁ। ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ କ'ଣ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ପ୍ରତିପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ସେଟାକୁ କେଉଁ ଛନ୍ଦ ପଡ଼େ ଦାଣ୍ଡି ବୁଦ୍ଧ ଛନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଚୈତନ୍ୟ ଦାସଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ଧର୍ମ ପୁରାଣ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ଲିଖିତ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ଲିଖିତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦାଣ୍ଡିବୃତ ଛନ୍ଦରେ ଲିଖିତ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 9 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭଗବତ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ଲିଖିତ ନା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଗବତ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ଲେଖା ହେଲା ଭଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜ୍ଜରୀ। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଗୁଜ୍ଜରୀ ଛନ୍ଦରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର କେଉଁ ଛନ୍ଦଟି 2 ପାଦରେ 1 ପଦ ପ୍ରତିପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 9 ତାକୁ କେଉଁ ଛନ୍ଦ କହନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ କେଉଁ ଛନ୍ଦ ବୋଲି କହିଥାଉ ଭଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜ୍ଜରୀ। ଏଠି ଭଗବତ ବାଣୀ ନାହିଁ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଗୁଜ୍ଜରୀ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି ଉକ୍ତ ପଦଟିର କେଉଁ ଛନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ ପଦଟିର କେଉଁ ଛନ୍ଦ ଭଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜ୍ଜରୀ ନା ନାହିଁ ଏଠି ଗୁଜ୍ଜରୀ ଛନ୍ଦ ଅଛି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଭଗବତ ବାଣୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ 12 ନମ୍ବରରେ ଗୁଜ୍ଜରୀ ବା ଭଗବତ ବାଣୀ ଛନ୍ଦର ପ୍ରତିପାଦର କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ହୁଏ ନା ନାହିଁ। ଭଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜ୍ଜରୀର ପ୍ରତିପାଦର କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ହୁଏ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ ଶେଷ ଗୋଟାରେ କ'ଣ ଅଛି ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ ଶେଷ ଉପରେ କ'ଣ ହୁଏ ଜ୍ୟୋତିପାତ ହୁଏ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ ଓ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ସେୟାର କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।